ছুয়ার সার্কাস খেলা দেখেন আমাদের এই ছোট্ট রেশমি কুমারী চোটের খেলাটা দড়ির মধ্যে কিরকম সেই দড়ির মধ্যে পাস করে লিখানো হয়েছিল তো रेशमी कुमारी हो जाएगा द्वितीय और चालू जब ये तकदीर चाहा जिसे मैंने वो लड़की मिली ना थी खुशियाँ खुदा ने बांटी तो हम भी गए लेने हिस्से में पर हमारे तो कोई खुशी ना थी चश्मा